Hello guys, so ngayon ituturo ko naman kung paano ayusin yung Nintendo Switch emulator natin, yung Ryujinx emulator. So papakita ko sa inyo guys na not working yung Mario Kart 8 natin. So ang nakalagay dito, error couldn't find emulator, Eden. So Eden guys, ayan, play ko ulit. And guys, so hindi naka-install yung Eden natin. So hindi kasi natin yung ginagamit. So kung gawin natin, back natin, click natin yung start button, and then other settings, tapos alternative emulators, and then scroll pababa hanggang sa makita nyo yung Switch emulator. Pag nakita nyo na yung Switch emulator, click nyo lang, and then palitan natin siya ng Ryujinx. Once na mapalitan na natin, back lang tayo. Click nyo lang yung letter B, and then try natin kung gagana na. So, parang sa iba gagana to, parang sa iba hindi. So, kung hindi pa naka-fully setup yung Ryujinx nyo, ganito yung mangyayari. Ayan, may lalabas na Ryujinx na error dyan, yung keys not found. So, tuturo ko sa inyo kung paano ayusin. Click nyo yung Steam button, and then click nyo yung power. Tapos, punta tayo sa switch to desktop mode. So, nandito na tayo sa desktop mode. So, sundin nyo lang guys yung mouse ko. So, pupunta tayo dito sa application launcher. Click nyo lang yung games. Ayan. Tapos, scroll down. Hanapin natin yung Ryujinx binary. Eto. So, click nyo lang to guys. Ayan. Double click nyo lang. Ayan na. Nag-pop up na siya. So, ito guys, makikita nyo yung same error. Okay nyo lang yan. And then, follow nyo lang yung mouse ko. Click nyo yung file. And then, Ryujinx folder. So, ayan. Ito. Hindi yan. Yan nasa taas. Ayan. Ito guys. So, click nyo lang to. Pag na-click nyo na yan, maximize nyo lang. Tapos, split natin. Pag na-split nyo na guys, click nyo yung other side. And then, yung SD card. So, sa SD card nyo guys, makikita nyo, meron siyang firmware and keys. Click nyo lang yan. Click nyo yung keys folder. And then, ito. Tapos, dito naman sa other side, click nyo to. Ayan. Yung system, click nyo. Tapos, drag and select tong keys natin. Tapos, copy here or move here. Depende po sa inyo. After nun, pupunta tayo dito sa actions. Ito, click nyo yan. Tapos, install firmware. Tapos, click nyo to yung pangalawa. Open natin yung folder. Tapos, scroll down. Click nyo yung SD card. Tapos, scroll down ulit ng konti lang guys. Tapos, makikita nyo, puntahan natin tong firmware and keys ulit na folder. Expand nyo yan. Tapos, click nyo yung firmware na folder. Tapos, okay. Tapos, mag-i-install na siya automatically. Ayan na guys. So, yes nyo lang to. Tapos, hintayin lang natin. Ayan na, tapos na siya. Tapos, may last setup tayo. Click nyo yung options. And then, settings. Ayan. Tapos, input. Click nyo lang yung input. Tapos, naka-disable guys. So, gagawin natin, enable natin yan. Tapos, ito, yung nasa pinakababa. Steam Virtual Gamepad 0. Palitan natin yung Joy-Con to Pro Controllers. Tapos, yan. Apply. Double hit nyo yung apply. Tapos, double hit nyo din yung okay. Tapos na tayo guys. Check natin kung gagana na yung Ryujinx natin or yung Switch emulator. So, return to gaming mode and then hintayin lang natin. So, ito guys, fast forward ko na. Check natin yung Mario Kart 8 ulit kung gagana na. So, ayan guys, nag-blank screen siya. Hindi na siya bumalik dun sa kanina. Yung may lumabas. So, hintayin natin. Ayan, pag nakita nyo na tong screen na to guys, 100% nag-work na yung game. Hintayin na lang natin mag-compile yung shaders. Tapos, hintayin lang natin to. Ito na guys. So, nag-work na yung 8 natin. So, try natin laruin to guys. Fast forward ko na lang. So, yun guys. Fast forward na natin to. So, ayan na. Ito yung normal speed na. So, sana guys, na follow nyo na maayos yung tutorial. At sana gumana na yung Switch nyo. So, thank you for watching.